नमस्कार बंधुगण, आशा करछि आपण माने निश्चय समस्ते भल थिबे। आज आम सीडीपी पार्ट को आलोचना करिया जाउचे। प्रथम क्वेश्चन, थंडाइनिक प्रजंत प्रमाद शिक्षणर द्वितीय परीक्षण केउ जीव उपरे करा जाइथिला? ऑप्शन नंबर ए रे कुकुर, ऑप्शन बी रे बिराड़ी, ऑप्शन सी रे मूषा ना ऑप्शन डी रे सिंपाजी। ताले सठिक उत्तर हे जीव ऑप्शन सी मूषा। 2 नंबर क्वेश्चन, परिपक्वन एक, ऑप्शन नंबर ए रे मनस्तात्विक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी रे मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी रे शिक्षण प्रक्रिया ना ऑप्शन नंबर डी रे जैविक प्रक्रिया। ताले सठिक उत्तर हे जीव ऑप्शन डी जैविक प्रक्रिया। 3 नंबर क्वेश्चन, अंतरण प्रशिक्षण केउ शिक्षण तत्व सहित संश्लिष्ट? ऑप्शन नंबर ए रे प्रजंत प्रमाद शिक्षण तत्व, ऑप्शन नंबर बी रे अनुबंधन शिक्षण तत्व, ऑप्शन सी रे अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व ना ऑप्शन डी रे उपरोक्त केउटी नुहे? ताले सठिक उत्तर हे जीव ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व। 4 नंबर क्वेश्चन, पारदर्शिता शिक्षण दृष्टिकोण केउटी ठीक? ऑप्शन नंबर ए रे समस्त शिक्षार्थी निमंते शिक्षण लक्ष्य सामान, ऑप्शन नंबर बी रे समस्त शिक्षार्थी शिक्षादान पद्धति सामान, ऑप्शन नंबर सी रे समस्त शिक्षार्थी शिक्षण हार सामान ना ऑप्शन डी रे समस्त शिक्षार्थी शिक्षण समय सामान। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन ए समस्त शिक्षार्थी निमंते शिक्षण लक्ष्य सामान। 5 नंबर क्वेश्चन, पर्सनालिटी शब्दटी लाटिन केउ शब्द आसी अछि? ऑप्शन नंबर ए रे पर्सन, ऑप्शन बी रे पर्सनाल, ऑप्शन सी रे पर्सोना ना ऑप्शन डी रे पर्सनेल। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन सी पर्सोना। 6 नंबर क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा पद्धति केउ प्रकार शिक्षार्थी मानक पई विशेष उपयोगी? ऑप्शन नंबर ए रे दृष्टिहीन, ऑप्शन बी रे श्रवणबाधित, ऑप्शन सी रे मानसिक ना ऑप्शन डी रे शारीरिक। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन बी श्रवणबाधित। 7 नंबर क्वेश्चन, भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक शिक्षा निमंते केउ प्रकार शिक्षक को नियुक्त करा जाई थाए? ऑप्शन नंबर ए रे संबल शिक्षक, ऑप्शन बी रे दक्ष शिक्षक, ऑप्शन सी रे अभिज्ञ शिक्षक ना ऑप्शन डी रे विषय शिक्षक। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन ए संबल शिक्षक। 8 नंबर क्वेश्चन, जड़े व्यक्तिंकर प्रकृत बयस ठारू तार मानसिक बयस कम हेले से केउ श्रेणी अंतर्भुक्त? ऑप्शन नंबर ए रे निम्न साधारण बुद्धि संपन्न, ऑप्शन बी रे असाधारण बुद्धि संपन्न ना ऑप्शन सी रे अभिज्ञ शिक्षक ना ऑप्शन डी रे विषय शिक्षक। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन ए निम्न साधारण बुद्धि संपन्न। 9 नंबर क्वेश्चन, गोटे उत्तम परीक्षणर केउ गुण थाए? ऑप्शन नंबर ए रे उपयोगिता, ऑप्शन बी रे विश्वसनीयता, ऑप्शन सी रे वैधता ना ऑप्शन डी रे ए समस्त। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन डी ए समस्त। 10 नंबर क्वेश्चन, जड़े शिक्षक गणित रे गोटे परीक्षण प्रस्तुत करी गोटे दल छात्र को परीक्षा कले, एहा पर एक मानवीकृत परीक्षण द्वारा सेही छात्र दल को परीक्षा कले, उभय सेट नंबर मध्य सहसंबंध निर्णय करिबारु r = +0.90 हेला। एथुरी से प्रस्तुत करिथिबा परीक्षण संबंध रे कोन जणागला? ऑप्शन नंबर ए रे एहा एक वैध परीक्षण, ऑप्शन बी रे एहा एक विश्वसनीय परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी रे एहा एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण ना ऑप्शन डी रे एहा एक उद्देश्य भित्तिक परीक्षण। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर ए एहा एक वैध परीक्षण। 11 नंबर क्वेश्चन, केउ उक्तिटी ठीक? ऑप्शन नंबर ए रे विकास वंशगत और परिवेश प्रभाव उपरे पर्यवेसित नुहे, ऑप्शन नंबर बी रे विकास निर्दिष्ट दिगरे गति करे नाही ना ऑप्शन नंबर सी रे प्रत्येक व्यक्तिंकर विकास धारा स्वतंत्र ना ऑप्शन डी रे प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारावाहिक नुहे। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्तिंकर विकास धारा स्वतंत्र। 12 नंबर क्वेश्चन, विकासर केउ पर्याय शिशु कल्पना प्रिय होई थाए? ऑप्शन नंबर ए रे शैशव अवस्था, ऑप्शन बी रे आद्य बाल्य अवस्था, ऑप्शन सी रे कैशोर अवस्था ना ऑप्शन डी रे परवर्ती बाल्य अवस्था। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन बी आद्य बाल्य अवस्था। 13 नंबर क्वेश्चन, पाब्लर केउठारे प्रथमे तांकर अनुबंधन शिक्षण तत्व परीक्षण करथिले? ऑप्शन नंबर ए रे लेनिनग्राड, ऑप्शन बी रे जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी रे केपटाउन ना ऑप्शन डी रे मेक्सिको। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर ए लेनिनग्राड। 14 नंबर क्वेश्चन, बौद्धिक विकासर केउ पर्याय शिशुर आत्मकेन्द्रिक विकास घटी थाए? ऑप्शन नंबर ए रे संवेदीकारक, ऑप्शन बी रे प्राक संकार्यधर्मी, ऑप्शन सी रे अमृत संकार्यधर्मी ना ऑप्शन डी रे विमूर्त संकार्यधर्मी। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन बी प्राक संकार्यधर्मी। 15 नंबर क्वेश्चन, पिला मानकर केउ पर्याय दलगत मनोभाव परिवर्तन होई थाए? ऑप्शन नंबर ए रे बाल्य अवस्था,
ଅପସନ୍ ବିରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ସିରେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଶୈକ୍ଷିକ ସମାବର୍ତ୍ତା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମ କେତେ? 3, 5, 4, 9, 8। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ 4, ଅପସନ୍ ବିରେ 3, ନା ଅପସନ୍ ସିରେ 5, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 8। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 5। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ପ୍ରକ୍ଳବ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଅଭ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରକ୍ଳବ ପଦ୍ଧତି। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଶିଶୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ପରିବେଶ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଶିଶୁ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ମାନସିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ଅପସନ୍ ସିରେ ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଆଜଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଚିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବିରେ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସିରେ 12 ରୁ 17 ବର୍ଷ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହା କାହାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଗେଟସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ କିମ୍ବଲ୍, ଅପସନ୍ ସିରେ କ୍ୟାଭଲିନ୍, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସ୍କିନର। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସ୍କିନର। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଲେଖିବା ଓ ଡାକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅନୁବୋଧିତ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଅନୁବୋଧିତ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନର୍ଗସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଠାରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ସମ୍ମାନଜନିତ ବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅଭିଳାଷ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଧାରଣା ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଧାରଣା ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ବିକାଶ ଏକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବିକାଶ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବିକାଶ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ମୋର୍ଟନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ, ଅପସନ୍ ବିରେ ମେଟ୍ ଫେସାଲ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଆଇସେନିକ୍, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ମ୍ୟାକ୍ କାକ୍ସି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ମ୍ୟାକ୍ କାକ୍ସି। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗାକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଆହରଣ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଅପସନ୍ ବିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ସିରେ ପାଠଟିକା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ପାଠ ଖସଡ଼ା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିବା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର IQ 150 ଏବଂ MA 30 ହେଲେ CA କେତେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ 5, ଅପସନ୍ ବିରେ 15, ଅପସନ୍ ସିରେ 20, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 25। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 20। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଟି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର 40 ରୁ 44ର ପ୍ରକୃତ ସୀମାକୁ ସୂଚାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ 40.5 ରୁ 43.5, ଅପସନ୍ ବିରେ 39.5 ରୁ 43.5, ନା ଅପସନ୍ ସିରେ 39.5 ରୁ 44.5, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ
40.5ରୁ 45.5। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 39.5ରୁ 44.5।